नमस्कार दर्शक बंधु, ओडिया साहित्य रिव्यू यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत। प्राक सारला साहित्य बा चर्या साहित्य ता संबंध रे आमे प्रथम एपिसोड रे किछि जानिथिले। एही एपिसोड रे बा एही अध्याय रे चर्या साहित्यर केतेक चर्याकार मानक संबंध रे जानिबा एवं तांकर किछि कविता को आलोचना करिबा। आसंतु 84 जन सिद्धाचार्य जो थिले ताहा मध्यरु अर्धाधिक बा अधा तांत्रिक वज्रजानी एवं सहजजानी थिले। पुणी वज्रजान दुई भाग रे विभक्त होइतिला, हीनजान एवं महाजान। सिद्धाचार्य माने चर्या साहित्य रचना करिथिले। सेमानक मध्यरे अनेक थिले तत्कालीन ओडिशा भूमिर साधक और सेमानक रचनावली लिखित होइथिला तत्कालीन ओडिशार प्रचलित भाषारे बा प्राक ओडिया भाषारे। सुतरां तांत्रिक बौद्ध धर्मर एही साहित्य संभार को आमे ओडिया साहित्यर आदि निदर्शन भाव में ग्रहण करिथाउ। तेबे एठारे समस्त सिद्धाचार्य मानकर संबंध रे आलोचना करिवार कोनोसी प्रायतः अवकाश नहीं, किंतु अल्प किछि सिद्धाचार्य मानक संबंध रे आसंतु आलोचना करिबा। तेबे प्रथमे आमे जानिबा को चाहिबा सिद्धाचार्य मानकर नाम। जो 84 सिद्धाचार्य थिले तांको मध्यरु बा तांकर नाम हेउची लोईपा, लीलापा, बिरूपा, डोम्बी हेरुक, सबर बा सबरीपा, सरहपाद, कंकालीपा, मणिपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, बीणापा, शांतिपा, तांतिपा, चर्मरीपा, खड़गपा, नागार्जुनपा, कृष्णरीपा, कर्णरीपा, आर्यदेव, पगणपा, नारोपा, शालीपा, तिलोपा, धोबीपा, कंकणपा, कंबलपा, डेंगीपा, छत्रपा, भद्रपा, दुईखंडीपा, अजोगीपा, कड़पाद, भादेपा, तांतिपा, कुकुरीपा, कुबुजीपा, धर्मपा, महीपा, अचिंत्यपा, भवरीपा, नलिनपा, भुसुकुपा, इंद्रभूति, मेघनाद, कुटीरपा, कर्मरपा, जलंधीरपा, राहुलपा, गर्भरीपा, धोकड़ीपा, मेदिनपा, पंकजपा, घंटपा, जोगीपा, चेकुड़पा, गुंडरीपा, लुचंगपा, निर्गुणपा, जयानंद, चर्सरीटिपा, चर्पटीपा, कुमरीपा, भलीपा, विषणपा, चंपकपा, मणिभद्रा, मेखलपा, मंखलपा, कलकछपा, कलकलपा, कंथड़ीपा, दौड़ीपा, उधड़ीपा, कलबपा, कपालपा, पुष्परपा, सर्वक्षपा, नागबोधिपा, दारिकपा, पुत्तलीपा, पानहरपा, कोकिलपा, अनंगपा, लक्ष्मीकरा, सामुद्रपा, भलीपा। तेबे आमे प्रथमे आलोचना करिबा कान्हुपादक संबंध रे। तेबे कान्हुपादक जो कविता रही नगर बाहिरी डोंबी तोहरी कुड़िया ता उपर आलोचना करिबा। ता पूर्वरु प्रथमे कान्हुपादक उपरे
सम्यक विवरणी आलोचना करिबा। सिद्धाचार्य काह्नुपाद कृष्णाचार्य बा कृष्णपाद मध्य थिले सिद्धाचार्य जलंधर पादंकर शिष्य। से ओडिशार एक ब्राह्मण परिवार जन्मग्रहण करथिले। मात्र पंडितगण सिद्ध साहित्यर रचक भाव में एकाधिक काह्नुपादंकर संधान पाती। पांग साम जोन जांक तीन जन कांजुंग जान मतरे तीन जन काह्नुपाद रही। सेथिमध्यरु जणे ओडिशावासी और ब्राह्मण कुल संबंध जलंधर पादंकर शिष्य बोली कहुଯାଇଛି। तेंगुर रे 4 जन काह्नुपाद बा कृष्णाचार्य थिबार हरप्रसाद शास्त्री प्रकाश करछंती। एही नाम रे एकाधिक सिद्ध थाई पारंती। मात्र कवित्व और पांडित्य सर्वोच्च आसन लाभ करथिबा काह्नुपाद जे ओडिया थिले ताहा अति सहजरे प्रमाण करा जाई परिबो तांको रचित चर्या और दोहा गुड़िकर भाषातात्विक आलोचना पर। तेबे तांकर जो कविता थिला नगर बाहिरी रे डोंबी तोहरी कुड़िया छोई छोई जाइसो ब्राह्मण नाड़िया। अर्थात नगर बाहर रे बा नगर बाहरे डोंबीर कुड़िया छोई छोई जाइसो ब्राह्मण नाड़िया छुई छुई जाऊ से ब्राह्मण नालिया। आलो डोंबी तोए सम करिबी मु संग आलो डोंबी तोरी सांगरे मु संग करिबी निघन कान्ह कपाळी जोई लांग। निर्घुण कान्हु कपाळी जोगी लांग। एकसे पदमा 64 पाकुड़ी एकसे पदुमा गोटे पद्म 64 पाकुड़ा तही चढ़ी नाच ह डोंबी बापुड़ी ता उपरे चढ़ी डोंबी बापुड़ी नाचुची। हालो डोंबी तो पुछि मु सद्भावे आलो डोंबी तोते पुछई सद्भावे आईससी जासी डोंबी काहारी नाबे आससी जाओसी डोंबी काहारी ना माने आसुची जाउची काहार नाबेरे आसुची जाउची। ताक्त बिकण डोंबी आबर मो चांगिड़ा तंत बिक डोंबी आबर मो चांगड़ा तोहरे अंतर छाड़ी नड़ पेड़ा तोहर अंतर रे छाड़ी नड़ पेड़ा तुलो डोंबी हाउ कपाड़ी तुलो डोंबी मु कपाड़ी तोहर अंतरे मोहि घेनिली हाड़ी रे माड़ी तोहर अंतर रे मोए बा मु घेनिली हाड़ी रे माड़ी। सरबर भंजीय डोंबी खाओ मेलाण सरबर भंजी डोंबी खाओ मृणाल मारमी डोंबी लेणी मारमी डोंबी लेमी पराण मारमी डोंबी लेमी पराण। यार जदि आमे ओडिया रूपांतर देखिबा बा ओडियार अर्थ देखिबा कवि परिशुद्ध अवधिता को बा सुषुम्ना को डोंबिणी रूप में वर्णना करछंती बा यार जो गुह्य अर्थ रही यह हूँ सांध्य भाषा। यही सांध्य भाषार दुईटी अर्थ रही है जेपरी संध्या समय अंधार एवं आलोक दुई मिसिक रही है से भली यही सांध्य भाषार दुईटी अर्थ रही। यही दुईटी अर्थ कौन ना गोटे हूँ आक्षरिक अर्थ बा जोटा को आम साधारण पढ़ी बुझीपर सी हूँ गोटे आक्षरिक अर्थ एवं गोटे हूँ गुह्य अर्थ जहाँ को आम बुझीपर केवल ताको भल भाव में पाठ कले एवं ता भीतर गह्वर को जाइए आम बुझीपर। तेबे यही गुह्य अर्थ कौन यही नगर बाहिर डोंबी तोहरी कुड़िया जो काह्नुपाकर कविता रही तार गुह्य अर्थ होउची कवि परिशुद्ध अवधिता को डमणी रूप में वर्णना करछंती। डमणी गाँ बाहरी कुड़िया करी रहे। वर्तमान कवि कहते यही अवधूता डमणी ब्राह्मणर नालिया छुई छुई गला परी अवधिता ब्राह्मण नाड़ी को छुई छुई जाए किंबा अन्यान्य जोगी माने अवधिता को केवल छुई था किंतु तहिर उपभोग करी पूर्ण आनंद लाभ करि पारंते नाही।
କବି ଏହି ଅବଧୂତିକା ଡମଣୀ ସହିତ ଅଭିସଙ୍ଗ ବା ମିଳନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲଜ୍ଜା ଘୃଣା ଛାଡ଼ି ଲେଙ୍ଗୁଟି ନେଇଛି, ତେଣୁ ତୋ ସହିତ ମୋର ମିଳନ ହେବ। ସେ ଦୁହେଁ ମିଳି 64 ଦଳର ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ଉପରେ ଚଢ଼ି ନାଚୁଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ସଦ୍ଭାବରେ ଡମଣୀକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁ କାହାର ନାଁରେ ଯା ଆସ କରୁଛୁ? କବି ଅବଧୂତର ଯିବା ଆସିବାର ବାଟ ଦେଖିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଡମଣୀ ତନ୍ତୀ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ବିକିଲା ପରି ତୁ ଅବିଦ୍ୟା ଓ ବିଷୟ ବାସନା ବିକୁଅଛୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୋ ଲାଗି ସଂସାର ରୂପକ ନାଟ ପେଡ଼ି ତ୍ୟାଗ କଲି। ତୋ ଲାଗି ମୁଁ ହାଡ଼ମାଳ ଧରି କପାଳିକ ହେଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ବିକାର ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ତ୍ୟାଗ କଲି। ତେଣୁ ତୋର ଓ ମୋର ମିଳନ ହେଉ। ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁର ଉପଦେଶ ନେଇ ନାହାନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପନ୍ଥାର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଏପରି ଶୁଦ୍ଧ ଅବଧୂତିକା ସେମାନଙ୍କ କାୟା ପୋଖରୀରେ ଭାଙ୍ଗି ବୋଧିଚିତ୍ତ ରୂପକ ମୃଣାଳ ଭକ୍ଷଣ କରେ। ଅପରିଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବଧୂତିକା ସମସ୍ତ ସଂସାରର ଜଞ୍ଜାଳର ସୃଷ୍ଟି କରେ, ପରିଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ନିର୍ବାଣ ଦାନ କରେ। କବି ଏପରି ଶୁଦ୍ଧ ଅବଧୂତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ସବୁ ଜଞ୍ଜାଳର ମୂଳ, ତୋତେ ମାରି ତୋ ପରାଣ ନେବି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନଗର। ଏହି ନଗର ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ, ବାହାରେ ଥିବା, ଏବଂ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ଡମ୍ବି ବା ଡମଣୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି, ତୋହଇ ହେଉ, ଛୋଇ ହେଉ, ସୋ ବା ସୌରସେନୀ, ସେ ଯେଉଁ ସେ ସୋର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ, ସେଇଟା ସୌରସେନୀ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ବା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତୋଏର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଓ, ଏହା ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି। ଏହାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତୋ, ତୋତେ ଦ୍ୱିତୀୟାର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି, ସମ ହେଉଛି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ, ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ସଙ୍ଗ, ନିର୍ଗୁଣ ହେଉଛି ନିର୍ଗୁଣ। ନାବେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ନାବ ଯୁକ୍ତ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ସେଠି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ତାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପ ହେଉଛି ତନ୍ତୀ, ଏକ ବା ସେ ଯେଉଁ ଏଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ, ପଦୁମା, ପାଖୁଡ଼ି, ମୋଏ, ତୋଏ, ବାପୁଡ଼ି, ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ଯେ କାହ୍ନୁପା ଓଡ଼ିଶାର ବାସୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଲୁଇପାଦ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅଧିକାଂଶ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରାରେ ଲୁଇପାଦ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ। ପାଗ୍ ସାମ୍ ଜୋଙ୍ଗ୍ ଜାଙ୍ଗ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ଉଡିଆନର ଏକ କୈବର୍ତ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଉଡିଆନର ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିପିକାର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ସାମନ୍ତ ଶୁଭ। ମାତ୍ର ତାରାନାଥଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ସେ ଉଡିଆନ ପର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ରାଜା ସାମନ୍ତ ଶୁଭଦେବଙ୍କ ରାଜ ଦରବାରରେ ଲେଖକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଶବରୀପାଦଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ମହାଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ ଥିଲେ। ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଲୁଇପା ବଙ୍ଗଳାକୁ ଯାଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ବଜ୍ର ବରେହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ଏବଂ କିଛି ମତ୍ସ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କଲା ପରେ ସେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଲୁଇପାଦଙ୍କ କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପଣ୍ଡିତଗଣ ସହମତ ନୁହନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ବିନୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ 669 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାପଣ୍ଡିତ ରାହୁଳ ସଂକୃତାୟନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ 769 809 ମଧ୍ୟରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲୁଇପାଦଙ୍କ କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ। କା ତରୁବର ପଞ୍ଚ ବିଡାଳ ବା କାୟା ତରୁବର ପଞ୍ଚ ବିଡାଳ, ସେଇଟାକୁ ଓଡ଼ିଆ ରୂପାନ୍ତର କଲେ କାୟା ତରୁବର
ପାଞ୍ଚ ବି ଡାଳ। ଚଞ୍ଚଳ ଚିଏ ପଇଠା କାଳ, ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ତ ପଇଠା କାଳ। କାୟା ତରୁବର ପଞ୍ଚବି ଡାଳ, ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ତ ପଇଠା କାଳ। ଦୃଢ଼ କରିୟ ମହାସୁୟ ପରିମାଣ, ଲୁଇ ଭଣଇ ଗୁରୁ ପୁଚ୍ଛିୟ ଜାଣ। ଦୃଢ଼ କରି ମହାସୁଖ ପରିମାଣ, ଲୁଇ ଭଣଇ ଗୁରୁ ପୁଚ୍ଛିୟ ଜାଣ, ପୁଚ୍ଛିଣ ଜାଣ। ସକଳ ସମାହିୟ କାହିଁ କରିଅଇ, ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ମରିଅଇ। ସକାଳ ସମାଧିତ କାହିଁ କରିବଇ, ସୁଖେ ଦୁଃଖିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମରିବଇ। ଏଡ଼ି ଏଉ ଛାନ୍ଦକ ବାନ୍ଧ କରଣ ଏ କପଟରେ, ଏଡ଼ି ଏଉ ଛାନ୍ଦକ ବାନ୍ଧ କରଣ ପାଟରେ ଆସ, ସୁନୁ ପାଖ ଭୀତି ଲେହୁରେ ପାସ। ଏଡ଼ି ଏଉ ଛନ୍ଦକ ବାନ୍ଧ କରଣରେ ପାଟରେ ଆଶା। ଶୂନ୍ୟ ବା ସୁନୁକୁ ଏଠାରେ ଶୂନ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଶୂନ୍ୟ ପକ୍ଷ ଭିଡ଼ି ଲୋଭରେ ପାସ। ଭଣଇ ଲୁଇ ଆମ୍ଭେ ଝାଣେ ଦିଠା, ଧମଣ ଚମଣ ବେଣୀ ପିଣ୍ଡି ବୈଠା। ଭଣଇ ଲୁଇ ଆମ୍ଭେ ଧ୍ୟାନେ ଦିଠା, ଏଠାରେ ଝାଣେକୁ ଧ୍ୟାନେ କୁହାଯାଇଛି। ଧମଣ ଚମଣ ବେଣୀ ପିଣ୍ଡି ବୈଠା। ଏହାର ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ରୂପାନ୍ତର ଦେଖିବା, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବା ଏହାର ଯେଉଁ ଗୁହ୍ୟ ଅର୍ଥ ରହିଛି, ଗୁହ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେହକୁ ତରୁ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଗଛରେ 5ଟି ଡାଳ ଥାଏ, ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ପଞ୍ଚସ୍କନ୍ଧ ରହିଅଛି। ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବରୁ ଚିତ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ ହୁଏ, ତେଣୁ ଦେହରେ କାଳର ବା ମୃତ୍ୟୁର ଆସି ପଶଇ। ଚିତ୍ତର ଏହି ଚଞ୍ଚଳତା ଦୂର ହେଲେ, ଚିତ୍ତ ଦୃଢ଼ ଓ ସ୍ଥିର ହେଲେ ମହାସୁଖ ଲାଭ ହୁଏ। ଚିତ୍ତ ଦୃଢ଼ କରିବାର ଉପାୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଲୁଇପାଦ କହିଥିଲେ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ମଣିଷକୁ ଘେରି ରହିଛି। ସଂସାରରେ ଏହି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ମଣିଷ ମରେ। ସମାଧିକୁ ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି କରିପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସମାଧି ବା ଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବାସନା ବନ୍ଧନରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ଜୟ କରି ଶୂନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରେ। ସଂସାର ଆଶାର ଏହାର ପ୍ରକୃତିରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ସଂସାରର ଏହି ଅସାରତା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଆଶାର ବସ୍ତୁର ଉପଭୋଗ ଲାଗି ଜନ୍ମିବ ନାହିଁ। ତ ବାସନା ନିବୃତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏହି ପାଟ ସୂତାର ଜାଲ ବାନ୍ଧି ପକ୍ଷୀ ପାଖକୁ ନେଲା ପରି ହୁଏ। ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଭିଡ଼ି ପାଖକୁ ନିଅ। ଲୁଇପାଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାମକ 2ଟି ପିଣ୍ଡ ଉପରେ ବସି ଧ୍ୟାନରେ ଏହି ଶୂନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଡ଼ା ପିଙ୍ଗଳା ନାଡ଼ୀର ପବନ ରୋଧ କରି ସୁଷୁମ୍ନାରେ ଚାଳିତ କରି ଶୂନ୍ୟତାର ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀ କବିଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଭୁସୁକୁପାଦ। ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭୁସୁକୁପାଦ ଅନ୍ୟତମ ବିଶିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚାକାର। ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ନାମ ଶାନ୍ତିଦେବ। ସେ ମହାଯାନୀ ଶାନ୍ତିଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ତାଙ୍କ ନାମରେ ଶ୍ରୀ ଗୁହ୍ୟ ସମାଜ, ମନ୍ତ୍ର ଯୋଗତନ୍ତ୍ର, ବଳବିଧି ଓ ସହଜ ଗୀତି ନାମରେ 2ଟି ରଚନା ତାଙ୍ଗୁର ତାଲିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାଙ୍ଗୁରରେ ତାଙ୍କୁ ଜାହୋରର ଅଧିବାସୀ ହିସାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି। ଜାହୋର ଆଧୁନିକ କେନ୍ଦୁଝର ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଥିବା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ପୁନଶ୍ଚ ପାଙ୍ଗ ସାମ ଜୋନ ଜାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଭୁସୁକୁ ଓ ରାଉତ ରହିଛି। ଏହି ରାଉତ ସଂଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣ୍ଡାୟତ ଜାତିରେ ଭୂଷିତ, ତେଣୁ ସେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲେ ତାହା ପୁନର୍ବାର ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ତାଙ୍କୁ କେତେକ ପଣ୍ଡିତ 11ଶହ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକୋଷରେ ଭୁସୁକୁପାଦଙ୍କ ନାମରେ 8 ଗୋଟି ଗୀତି ରହିଅଛି। ଗୀତି ନମ୍ବର 6, 21, 23, 27, 30, 41, 43 ଓ 49 ରହିଅଛି। କମ୍ବଳପାଦ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିବାସୀ ଥିଲେ। ତାରାନାଥଙ୍କ ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ କମ୍ବଳପାଦଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଥିଲା
ओडिबिसा बा ओडिशा से थिले जणे राजपुत्र। परिणत बयसरे तांकर बौद्ध धर्म प्रति अनुरक्ति जन्मिबारु से तीर्थयात्रा बाहरी गले और सिद्धाचार्य वज्रघंटक द्वारा बौद्ध धर्म रे दीक्षित हेले। त्रिपिटक से बेस दक्षता अर्जन करथिले। कथित अछि जे से एकदा एक शव उपरे ध्यानमग्न थिला बेले मंत्रवती नामक जड़े श्मशान डाकिनी तांको विनाश करने को चेष्टा कला। से एक से शव उपरे साधना करुले से समय रे एक श्मशान डाकिनी तांको विनाश करने को हत्या करने को चेष्टा कला। यह जानीपरि कंबलपाद मंत्र बल निज खंडिए कंबल परिणत करदेले। डाकिनी आचार्यक बदल खंडिए कंबल देखि क्रोधरे कंबल खंडी को भक्षण करने को खाइबा को लागिला। कंबलपाद सेठारे सहसा आविर्भूत होई सेही डाकिनी को अभिशाप देले। सेही दिन ठारू कंबलपाद नाम रे से परिचित हेले। संबलर राजा वज्रजानर प्रवर्तक इंद्रभूति थिले कंबलपादंकर शिष्य। तेणु कंबलपाद मध्य ओडिशार अधिवासी यह प्रमाणित। सबरीपा सबरीपा बा सबरपा नाम रे ख्यात। से जाति रे शबर थिबारु तांकर एपरि नामकरण बोधहुए होइछि। से निजर दुई पत्नी लोकी और गुणी सहित सिद्धाचार्य नागार्जुन द्वारा महाजान दीक्षित होइथिले। लोकी और गुणी चर्या नाम थिला पद्मवती और ज्ञानवती। कथित अछि से दुहें सबरीपादंकर सहोदर भग्नी थिले एवं स्वभग्नी मानकु मुद्रा रूपे ग्रहण करथिबारु से समाज रे सहोदरा निंदित होइथिले। दीक्षा ग्रहण करिया परे से निज गुरु को साधना पीठ श्री पर्वत साधना थिले। तारानाथ विवरी अनुसार पूर्व भारत रे एक नृत्य रचनाकारी जातिर लोक थिले। पागसाम जोनजांग अनुसार से बंगलार शबर संप्रदाय जन्मग्रहण करथिले। महापंडित राघुल संक्रांत ताकु जातिर क्षेत्रीय भाव में ग्रहण करथिले और विक्रमशिलार अधिवासी हिसाब से ग्रहण करछन। तांको जोगीपा सर्वभक्षपा नाम रे दुई जण शिष्य थिले। सबरीपा जड़े विशिष्ट पंडित थिले। तेंगुर तालिकार तांको नाम रे 10 गोटी वज्रजानी शास्त्र उल्लेख रही। उड्डियान पूजिता देवी कुरुकुल्लांक संबंध में एक साधना रचना करथिले। तेणु से ओडिशार अधिवासी मध्य थिले केतेक, किंतु तांको कोनोठारे मध्य बंगलार अधिवासी हिसाब से चिन्हित कराई। किंतु से तांकर चर्या गीतिकोश 28 और 50 संख्यक चर्या द्वारा रचित। तेबे आगामी अध्याय आमे चर्या गीतिकार ओडिया भाषार विशिष्ट लक्षण आलोचना करिबा एवं परवर्ती अध्याय चर्या गीतिकार साहित्यिक मूल्य विषय आलोचना करिबा। धन्यवाद। जदि भिडियोटी भल लगी तेबे लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं जदि कौन प्रश्न थाए निश्चित भाव में पचारतु, मु तार उत्तर देवाकू चेष्टा करी। जदि एपर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।